हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने आज जमी देखिपुर मु लालबाग पार्क आईटा बांग्लोर पार्क टी अच्छी आईटा मोर फास्ट ब्लॉग आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमारी भूलिए नहीं जानी आपण मैंने भूलिए नहीं फिर भी आउ थे कहीदे गजब बेइज्जती है। सकाळर परिवेश बहुत मस्त अच्छी जमी जगह को आसे आपको जावाई इच्छा हेनी आपण मैंने देखुं मुझे ढड़ा केंचगुड़ा नामक एक राजा थे मूर्ति स्तूप स्थान ढड़ा यूँ स्टार्ट हो लालबाग आगू आहुरी सुंदर सुंदर फूल गछ विभिन्न प्रकार जिन अच्छी चलती सुंदर परिवेश बुलू बुलू दिन 11टा बाजीगला आम सका किसी खाई ना आम जिते जन आसलु आम कहीं खाई आसी नु आमको भोक भी लगे आपण मैंने देखिपुर जो घर टी ब्रिटिश शासन अमलर मैंने बहुत जत्न सहकार रखी बहुत सुंदर लगुला रही
ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛୁ ଯେ ଆମର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନୁ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ବି ପାଉନୁ। बड़ा हरामी हो बेटा। ମୋ ପଛରେ ଥିବା ଘରଟିକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଘର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଏ ଯେ ଦେଖିଲେ ମନ ଲୋଭା ହେଇଯାଏ। ଏବେ ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଏତେ ଖାସ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଯେତିକି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ କାଠ अरे कहना क्या चाहते हो? ଏହି ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବି କାଠରେ ବନାଯାଇଛି। ଇଏ ବି 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କାଠ। ସେମିତି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଏଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଝାଲ ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପାଣି ବି ଆମେ ଯେତିକି ପିଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଏଠି। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେ 2 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ତ ମିଳିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ଯେ ସେଠିକି ଯିବ ଯଦି ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फाइनाली बहुत टाइम पर मो सांग माने मते मिली गले। आउ एबे आमे बाहर चुरू। आउ जने सांग फोन करी कहूची जे आर यू कॉमेडी मी? बहुत बुलिबा है गला। एबे पार्क बाहर को जाई होटल